सांग मैंने ये देखो मु तो सकाल सकाल बिल पलि आ बिल पाखे ये आम खत नहीं कि आसी पाउंश ये आम तो धली तली पड़ी खत पड़ी धला देखा पारा फारा खाईदे से मुझे जो पाउंश नहीं कि आसी पाउंश पकईदेवी तली खाइबेनी पारा बग फग आ खाइबेनी से पाउंश नहीं कि आसी चल पकईदेवा चल पकौची देखिए। ये देखु मोर खत पका सरीगला आ मोर तो खत पका सरीगला मुझे चलि घर को हाँ एथर पलैया घर को घरे गले देखा कौन नेक्स्ट कार्य करवा चलतु घर को पलैया मोर पूरा सरीगला फिनिश खत पका आ बाकी से बुढ़ा रहा सी आनी पकईदे हाँ मुझे चलि घर आ मु तो पूरा बिल रु आसिकी गाधे बाधे चिकन चाकन है पखाड़ खाई बसला पखाड़ भात खाइबी कौन है नहीं भजा है भजा ये बसी भजा बसी लिसिनी आमर काकुड़ी सालड करुच्ची काकुड़ी सालडटा टी हम तापर पखाड़ खिया हम ना हाँ बड़टा मुंडटा हाँ जानी हाँ ये देखो पूरा चुन 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 करके गुनगुन गुनगुन फुन फुन सुन सुन कर काकुटा काटी दूची आड़ भजा तो आमर चली पखाड़ खिया हम राजा तो तार ये देखो खर बसिकी कटर मटर सटर कटर करुच्ची पखाड़ भात हो जाऊ तापर आम खाइबा तापर देखा तापर आज गोटे काम को पलैया माने बारी सफा करने पलैया आज घास बिलर फिलर रुआ हम बंद फंद टे सफासफी हम जो बिलटा रुआ हम तापर घास हो जाए सफासफी करदे बिल रुआ हम हाँ खाई सारे देखी खाइला बेले देखी तापर गला बिल को देखी हाँ हाँ ये आमर खाया बसिलु देखते आमर केते आइटम है सकाल सकाल पखाड़ सहित बेनी आलू भजा काकुड़ी सालड काकुड़ी सालड तादर बादाम फादाम पड़ी मिक्सचर पकई लिसिनी आमर गोटे बढ़िया चटनीटा करदेला बीनी आलू भजा पखाड़ भात आम बाप झ उडेलु
ତାପରେ ଖାଇସାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ଆଉ। ହଉ। ମେଳା କାଟି ଯିବୁ ନା? ଯିବି ବା 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବି। ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି? ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଏବେ ପୁରା ବିଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଆଉ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲି ହୁଏତ ଆଉ ଟେନସନରେ ସଫାସଫିରେ ଆଉ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିନି କି ଦେଖେଇ ହେଲାନି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଖାଲି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ବିଲରୁ ଆସିଲି ସାଥି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକି ଏବେ ଆସିଛି ଏଇଠି ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଧରିଛି। ପାଣି ନେଇକି ଆସିଛି ଆମ ଗାଈକି ପିଇବାକୁ। ଏଇଠି ତ ପଡ଼ିଆରେ ବନ୍ଧା ହେଇନ୍ତି ଆମ ଗାଈ। ଆଉ ଗାଈକି ପାଣି ପିଆଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ। ଆଉ ଭୋକ ତ ହେଲାଣି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିନି ଆଉ ଆସିଲି ହେରି ସେମିତି ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇନି। ଭୋକ ହେଲେ ଇଆଡ଼ୁ ଗଲେ ଖାଇବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଗାଈ ପିଉଛି। ଗାଈଟାକୁ ଟିକେ ପିଆଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଯିବି। ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ରେଷ୍ଟ ନେବା। ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ମୋର ଏବେ ଗାଈ ପିଆ ପିଇ ସରିଗଲା। ଗାଈକି ଦେଖେଇଦେଲି ଗାଈ ପାଣି ପିଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଚରିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଘରକୁ ଯିବା। ଭୋକ ହେଲାଣି ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ତାପରେ 4ଟା ବେଳକୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଆସିବା ହାରି। ହଉ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ ଦେଖଉଛି। ହଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିଲି ହେରି। ଘରକୁ ଏବେ ଆସିକି ଆମର ଆଜି ନୂଆ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲ ରୋହି ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଛି। ଉଡେଇବି ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଆଜି ରୋହି ମାଛର ଝୋଳ ହେଇଛି। ରୋହି ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇଦବା ତାପରେ ଯୋଉ କଥା।